नमस्कार। मो ना धनेश्वर साहू। मु जड़े अवसरप्राप्त दर्शन अध्यापक। आमे आज जहां प्रसंग रे बा जो विषय आलोचना करिबा से होउचंती अब्राहम टी कभूर। कभूर जड़े वैज्ञानिक, जड़े मुक्तचिंतक, जड़े समाज संस्कारक, जड़े मानववादी बुद्धिजीवी और जड़े हेतुवादी। तांकर अवदान भारतीय चिंता मानस को अत्यंत गभीर। तेबे जड़े जड़े व्यक्ति जीवन धारा रे जो नूतन मूल्यबोध सृष्टि करती, जो नूतन दिग्दर्शन दियंती, चिंता राज्य रे जो विप्लव आरंभ करती, ताहार एक सुदूर प्रसारी प्रभाव जनजीवन रे रही थाए। से भली अब्राहम कभूर होचंती जड़े वैज्ञानिक और मुक्तचिंतक भाव में सी जो गोटे जीवन धारार प्रवर्तन करथिले ताहा बहु क्षेत्र रे केवल भारत रे नुह समग्र पृथ्वी रे चिंता राज्य रे किछि आलोड़न सृष्टि करिछि। आउ सेई अब्राहम कभूर विषय रे आमे किछि आलोचना रखिबा। तेबे अब्राहम कभूर जन्म थिला केरल राज्य रे एक ख्रिस्टियन धर्मजाजक परिवार रे। बापा जड़े धर्मजाजक थिले ओ जड़े अति प्रभावशाली व्यक्ति थिले। से समय कभूर अब्राहम टी कभूर जी तांकर जन्म जहाँ कहली 1898 रे होइथिला ओ तांको ग्राम रे से थिबा स्कूल रु मैट्रिकुलेशन टी पास कले। मैट्रिक पास कला परे से कलिकता विश्वविद्यालय को आसिले और सेठी 6 वर्ष धरिकरी से अध्ययन करथिले। कलिकता सेतेबेले केरल रु कलिकता आसीबा अति कष्टकर व्यापार थिला। ट्रेन रे प्राय तांको 3 दिन लागुथिला आसिकरी कलिकता रे पहुँचवा पाए। एई भली समस्या भितरे तथापि से आसिले। आसिकी कलिकता विश्वविद्यालय रे से एमएससी इन बॉटनी उद्भिद विज्ञान, सेतेबेले तो उद्भिद विज्ञान और प्राणी विज्ञान गोटे विभाग थिला, ता कहला लाइफ साइंस। एवं विशेष से लाइफ साइंस रे से एमएससी पढ़िले और बॉटनी तांकर स्पेशल पेपर रहितिला। तेबे जहाँ हो से पास कला परे लाइफ साइंस रे जीव विज्ञान रे से पास कले कलिकता विश्वविद्यालय रु एमएससी और कलिकता विश्वविद्यालय रु एमएससी पास कला परे से पुणी केरल फेरी गले। केरल फेरी जाइकरी तांकर कर्ममय जीवन आरंभ होला। गोटे विद्यालय रे से किछि दिन शिक्षकता परे सी केरलर गोटे कॉलेज रे अध्यापक भाव में जोगदेले। केरलर गोटे अध्यापक भाव में जोगदेवा परे सी आसिले श्रीलंका आसी सेठी गोटे कॉलेज रे मध्य अध्यापक रहिले और तांकर चाकरी काल से श्रीलंका रे अतिबाहित हैला मुख्य समय जीवन। तापरे से अवसर नेले। अवसर नेला परे से श्रीलंकार नागरिकत्व ग्रहण कले। तेबे तांकर श्रीलंका और केरल भितरे तांक जीवनर यात्रा अब्याहत रहितिला। केरल रे तांकर परिवार रहुतिले एवं तांकर विवाह परे से अवश्य जाई स्वामी स्त्री सेठी रहिले, श्रीलंका रे रहिले। तेबे सी थिले जड़े चिंताशील व्यक्ति और जड़े गवेषक और विशेष करी तांकर गवेषणा कार्यक्रम तांक जो विश्वविद्यालय मानकरे से कार्य करथिले, जो कॉलेज मानकरे काम करथिले, सेठी तांकर गवेषणा जीवन सारा चलीथिला। एवं जेतेबेले सी सेठारे थिले आस्ते आस्ते वैज्ञानिक चिंताधारा तांको मानस पटकू आसिला
एवं सी विज्ञानर चिंताधारा भितरे सी निजको संश्लिष्ट कले। तेबे तांकर पिला बेलू सी थिले बेस जड़े स्वाधीन चिंतार मनीष। जेतेबेले से पिला थिले एपरिक जेतेबेले से स्कूल कॉलेज रे पढ़ुतिले सेतेबेले भी तांकर दृष्टिभंगी विज्ञान मनस्क रहितिला। अत्यंत अनुसंधिष्यु व्यक्ति थिले, सबु कथा को जानिबा पई चेष्टा करुथिले एवं सबु क्षेत्र रे तांकर गोटिए अनुसंधिष्यु मनोभाव जोगु से अनेक नुआ नुआ कथा जानिबा को समर्थ हो पारुथिले। जेतेबेले से तांकर जीवनर किछि घटना उल्लेख करा जाई पारे। एकदा से तांकर बड़ नानी घर को जाइथिले। तांको बड़ नानी जी सी प्राय तांकरी बयसर पाखापाखि थिले। सी थिले तांको बापांक प्रथम पत्नींकर झियो। तेणु तांको भितरे बयस बहुत माने तांको नानी आउ तांको भितरे बयस बहुत थिला, फरक थिला। एवं तांको नानी जेहेतु तांको पाखापाखि तांको माँ बयसर थिले तेणु से तांको आमा मध्य डाकुथिले। से नानी घर को जीवा भितरे से थरे राति रे सकाळू तांको नानी कहले तू काली राति सारा एते काशुचु, तू बोधे राति सोई पार नथिबु। एवं नानी तांको गोटे औषध देले, कहले एटा तू प्रथमे जीशु ख्रीष्टंकर भगवान जीशुंकर ना नबु तापरे औषध खाइबु। ये से छात्र जीवन रू भी तांकर दुष्टामी करी नानी कहले मु आगे औषधटी खाऊची आउ जदि मोर काश भल न हुए तापरे मु प्रभु जीशु को प्रार्थना करी। यही भली कथा से अनेक कौतूहलर कथा तांको जीवन रे आमे देखिबा को पाऊ। जेतेबेले से केरल रे रहुतिले सेतेबेले सेठी से समय रे 20 शताब्दी आरंभ पर्व रे गाँ गहरे अत्यंत उत्कट जाति प्रथा थिला, अस्पृश्यता थिला एवं गाँ गहरे जाति मानसिकता एते व्यापक थिला जे सी मध्य थिले तार घोर विरोधी। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, मनीष मनीष भितरे प्राचीर ए कथा गुड़ी को से आदौ ग्रहण करि पारु नथिले। तेणु पिलाटी बेलू तांको भितरे या पछरे गोटे विद्रोह मनोभाव सृष्टि होउतिला ए सबु मनीष कहीं समान हेबे नाही, सबु मनीष भितरे कहीं समान विचारधारा भावधारा रहिबो नाही। एई भली चिंताधारार व्यक्ति थिले। जहाँ कुहा जाए जनकर भविष्यत तांकर शिशु अवस्थारू बाल्य अवस्थारू बा तांकर छात्र जीवन रू गढ़ी उठे। से भली कभूरकर जीवनर व्यक्तित्व तांक पिलाटी बेलू धीरे धीरे विकसित होइथिला। से श्रीलंका रे बहु वर्ष अध्यापक रही सेठारू अवसर नेले और अवसर नेवा परे से चाहिल सेठी केरल श्रीलंकार नागरिकत्व मध्य ग्रहण कले। एवं जेतेबेले से सेठी नागरिकत्व नेले तापरे से जेहेतु बहुत अनुसंधिष्ट व्यक्ति थिले एवं सबु कथा को अनुसंधान करिया पई तांकर मानसिकता थिला। अध्यापना जीवन काल भितरे सी कोठी शुणुथिले भूत अच्छी, प्रेत अच्छी, डाहाणी अच्छी, अशरीरी आत्मा अच्छी। तेणु कोठी से माने रहुचंती ताकू भी सी अनुसंधान कले। जो घर परित्यक्त होई रही से घरे जाइकरी घंटा घंटा धरी बसिले काले किछि देखिबे कि रात्रि समय रे गले। साधारण लोकंकर धारणा थाए जे श्मशान मानकरे भूत प्रेत सब रहितांती। सी राति रे श्मशान रे जाइकरी घंटा घंटा धरिकरी देखिबे काले कौनसी भूत प्रेत डाहाणी तांको सम्मुख को आसीबे कि। एवं सी यही सब कथा तांकर अनुसंधिष्ट मनोभाव बहुत व्यापक रहितिला। यही पृष्ठभूमि रे कुहा जाई पारे जेतेबेले से अवसर नेले से किपरि विभिन्न विषय रे चैलेंज देथिले। आमे से विषय को परवर्ती पर्याय रे आसीबा। तेणु से मुख्यतः जड़े स्वाधीन चिंतार मनीष थिले एवं सबु क्षेत्र रे अनुसंधिष्ट होथिले एवं जहाँ को आमे गोटे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी कहि पारिबा। एपरिक
ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମରୁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ଏକଦା ସେ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ହୃଦରୋଗୀ ଓ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଯାଜକ ଆସିକରି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସି କଭୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କଭୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ କି? ଏହି ସମୟରେ କଭୁର ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ବହିଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯୌନ ବ୍ୟବହାର, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ବିହେଭିଅର ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ୟୁଥ୍ସ। ସେ ବହିଟି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମହାଶୟ, ମୁଁ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥିତ ଓ ଯାହା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେଡ଼, ଯାହାକୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଆଉ ସେଥିର କୌଣସି କଥା ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋର ହୃଦରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ରୋଗ ଭଲ କରିପାରିବୁ ବା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଏବଂ ତା ଜୀବନର କନଭିକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତାପରେ ଥରେ କଭୁର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଏରିସ୍। କହିଲେ, ଏରିସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାର ଯାଉ, ଆମର କିଛି ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ କେବେ ଦିନକ ପାଇଁ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ କଭୁର, କି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ପୁଅ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ କାହିଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା? ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ଥିର କରିବ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ। ପରେ କଭୁର ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଉନାହିଁ, କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, କଭୁର ଯଦିବା ଧର୍ମ ଜାତି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସିଏ କୁଠାରଘାତ କରୁନଥିଲେ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜଣେ ବିକଶିତ ହେଉ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ଭାବନା, ତାର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ସେଇ କେରଳରେ ସିଏ ରହିଥିବା ଭିତରେ ସିଏ ବହୁ କଥାକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ
तांकर जीवनर दृष्टिभंगी गोटे स्पष्ट भाव में गढ़ी उठी एवं तापरे से एपरिक आंतर्जातिक स्तर में ख्याति अर्जन करथिले। तांको अमेरिका मिनेसोटा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी रु तांको पीएचडी मिलिथिला। ता सहित से पृथ्वीर विभिन्न देश को जाइचंती, विभिन्न विश्वविद्यालय रे भाषण देइचंती। एपरिक अमेरिकन वैज्ञानिक दल गोटे स्थिर हला से माने भारत महासागर को जाई सेठी जैव विविधता उपरे अनुसंधान करिवे एवं जैव विविधता विवर्तन प्रक्रिया रे किपरि सृष्टि होइছে से विषय रे गवेषणा करिवे। से जो टीम ऑफ वैज्ञानिक गोटे वैज्ञानिक दल टीम ऑफ साइंटिस्ट आसिले से कभूर को मध्य स्थानित करा जायतिला। किंतु कभूर पत्नी देह अत्यंत असुस्थ हबारु से सेथिरे जाई पारिले नाही। परे तांकर कभूर 1974 मसीह तांका पत्नीकर देहांत हला। पत्नीकर जितेबाला देहांत हला सी कौनसी प्रकार कर्मकांड रिचुअल कले नाही, बरं पत्नीकर शरीरटी को सी गोटे श्रीलंकार गोटे मेडिकल को से स्थानांतर कर देथिले, हस्तांतर कर देथिले। तेणु एइभली तांकर दृष्टिभंगी थिला। संपूर्ण भाव में गोटे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से विकास तांका भितर होइथिला। वैज्ञानिक दृष्टिभंगी कहले आमे कौन बुझिबा? साधारणतः आमे बुझिबा गोटे मुक्त चिंतार मनोभाव एवं ता सहित सबु विषय रे गोटे गवेषणामूलक अनुसंधानमूलक दृष्टिभंगी, ता सहित विज्ञानर मौलिक पद्धति उपरे विश्वास। तेणु अवश्य जेहेतु केरल भद्रलोक थिले, केरल रे गोटे एइभली गोटे सांस्कृतिक परिवर्तनर धारा 20 शताब्दी आरंभ बेलू आरंभ होइतिला। केरल रे किछि संस्कारवादी व्यक्तिंकर आविर्भाव घटिथिला एवं जो संस्कारवादी व्यक्ति माने से नारायण गुरु हुंतु, आयापान हुंतु, एमाने गोटे गोटे बलिष्ठ सांस्कृतिक परिवर्तन क्षेत्र रे केरल रे तार धारा सृष्टि करथिले एवं सेई धारा को आहुरी आगकु नबारे कभूरंकर मध्य भूमिका रहितिला। तेणु तांकर व्यक्तिगत मत थिला जने मनीषर जन्म, तार जातीयता, तार भाषा, तार धर्म, ए सब गुड़िक कौनसी व्यक्ति तार एगुड़िक आकस्मिक व्यापार। जने व्यक्ति को परिवार रे जन्म हब एवं को भाषा कहब एवं को धर्म बा धर्मावलंबी हब, एगुड़िक मनीष तार पारिवारिक जीवन रु से इनहेरिट करिथाए पाइथाए। एगुड़िक सी निजे स्थिर करि न थाए एवं निजर जन्म संपर्क रे से कहती जे तांको बापा मांकर शारीरिक संपर्क रु सी जन्म होइचंती। आ जन्म हला परे तांकर गोटे परिचय सृष्टि होइची, से अमकंकर पुओ, अमक भाषार लोक, अमक धर्मर लोक, अमक अंचलर लोक। किंतु से निज संपर्क रे कहिचंती एगुड़िक मनीषर आकस्मिक परिचय मात्र, एगुड़िक जीवनर सबु किछि नुह। आ व्यक्तिर परिचय, व्यक्तिर जीवन दृष्टि को परिस्थिति रे जने व्यक्ति विकसित होइछि ता उपरे निर्भर करे। से गोटे विभिन्न उदाहरण देइचंती। से कहिचंती जे तांको जेजबापा अब्राहम कभूरंकर जेजबापा केवल मालायालम छड़ा आउ कौनसी भाषा जानी नथिले, किंतु तांको बापा कभूरंकर बापा मालायालम जानिथिले एवं ता सहित तमिलनाडुर तमिल भल भाव में जानिथिले, इंग्राजी जानिथिले एवं तांको बापा आउ गोटे दुईटी भाषा एवं 4टी भाषा रे तांको बापांकर दक्षता थिला। कभूर निज विषय कहती जे से 5टी भाषा को संपूर्ण भाव में दखल करिसंती और जेकोसी भाषा को से सुंदर भाव में कहि पारिबे, भाव व्यक्त करि पारिबे। तांकर मातृभाषा थिला मालायालम, ता सहित से तमिल भाषा मध्य भल भाव में जानिथिले। बेंगल रे जो 6 वर्ष 7 वर्ष रही पाठ पढ़ेले से परिष्कार भाव में बेंगली कहि पारुथिले। आउ इंग्राजी तो सब शिक्षा करुथिले, भल भाव में इंग्राजी तांकर ज्ञान थिला।
ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 5ଟି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ କେବଳ ସିଂହଳୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ, ତା ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥିଲେ ଓ କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଭାଷା ମାନେ ବା କଭୁରଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଭାଷା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାତୃଭାଷା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏରିସ୍ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିକରି ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଭୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାତିମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଭୁର ମଜା କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଅହମିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାକୁ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଇଭଳି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଜାତୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମାନବିକ ଚେତନା, ଗୋଟେ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏବଂ କଭୁର ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଗବେଷଣା କରି ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସଂସାରକୁ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ କଭୁରଙ୍କର ରହିଥିଲା। ସେ ଜାତୀୟତାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ କଟେଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବଂ ପରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ସେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକସ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକସ୍ମିକ ପରିଚୟ ମାତ୍ର। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ, ମୁକ୍ତ ମନ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଭୁରଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନତ୍ୱ। ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ କେବଳ ନଥିଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ୍ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେତୁବାଦୀ ସମାଜ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା, ଅଲୌକିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସିଏ ଯଦିବା ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ, ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ଗବେଷଣା ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଲେଖାମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗବେଷଣାମୂଳକ ଜର୍ନାଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସିଏ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ କଭୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଯେ କଭୁର କିପରି କେରଳର ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ସିଏ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ହେବ, ସମାଜରେ କିପରି କୁସଂସ୍କାର ଅପସଂସ୍କୃତି ଦୂର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।